देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଅଧିକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସରୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମାଗଣାରେ ମାସିକ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଓ ଏହା ବାଦ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ବଣ୍ଟାଯିବ ବହି। ସ୍କୁଲରୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି 30 ଜଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବହି ଯୋଗାଣ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବହି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ 15 ଜଣ ଅଭିଭାବକ କାଉଣ୍ଟରରେ ଓ 15 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କକ୍ଷରେ ରହିବେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଓ ସାବୁନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମେ 3ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 2ଟାରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମହାସଂଘ। ଏନେଇ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା। ନମ୍ବର 4, ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କାଲି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର 1.5 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଏହି ଟିକା ପହଞ୍ଚିଛି ଓ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଟିକାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକା ନେବା ନିମନ୍ତେ କୋୱିନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ଆସନ୍ତା ମେ 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲାଯିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଭୟ, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ପ୍ରାୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଭୟ ରହିଥିବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା 30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଭୃତି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା ମେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 6, ରାଜ୍ୟରେ 8,681 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ 8,681 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1408, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 745, କଟକରୁ 570, ପୁରୀରୁ 514, ଅନୁଗୁଳରୁ 419, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 155, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 468, ବରଗଡ଼ରୁ 423, ଭଦ୍ରକରୁ 103, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 411, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 410, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 368, ଯାଜପୁରରୁ 321, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 304, ମାଲକାନଗିରିରୁ 34, ବୌଦ୍ଧରୁ 57, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 33 ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 21, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 220, ଗଞ୍ଜାମରୁ 198, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 195, କନ୍ଧମାଳରୁ 54, ନୟାଗଡ଼ରୁ 160, ରାୟଗଡ଼ରୁ 151, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 148, ଗଜପତିରୁ 125, କୋରାପୁଟରୁ 113, ଦେବଗଡ଼ରୁ 102, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 220, ସୋନପୁର 98 ଓ ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 277 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 7, ମେ 1ରୁ 15 ନନ୍ଦନକାନନ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି
ବୃद्धି को दृष्टि रे रखी विभिन्न दोकान बजार सील कर जाउथबा बेले आसंता मे 1 रु 15 तारिख जाए नंदनकानन प्राणी उद्यान और बोटानिकल गार्डन बंद रखिबा पई कर्तृपक्षक पक्षरु निष्पत्ति ग्रहण कर जाइछि। अन्य पक्षरे सप्ताहांत सटडाउन रे जणे मात्र पर्यटक आसुनथिबा जणा पड़िछि। पर्यटक आसिबा द्वारा भिड़ सह संक्रमण वृद्धि पई आशंका नै एभଳି पदक्षेप ग्रहण कर जाइछि। नंबर 8 मे 1 और 2 रे ओडिशा रे बंद रहिबो टीकाकरण कहिले स्वास्थ्य सचिव। मे 1 रु सारा देश में 18 वर्ष ऊर्ध्व वर्गर लोक टीकाकरण आरंभ होउथिबा बेले ओडिशा रे सप्ताहांत सटडाउन जोगु टीकाकरण हेबो नाही बोली राज्य स्वास्थ्य सचिव प्रदीप्त महापात्र कहिसंती। राज्यवासी को सूचना दे से कहिसंती जे तृतीय पर्याय रे 1.92 कोटी लोक टीका नेबे। टीका पई दुई कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक सह जोगाजोग करा जाउछि। तेबे टीका केबे आसीबो जणा पड़ी नाही। टीका आसिले ही टीकाकरण आरंभ हेबो। दुई कंपनी टीका जोगिबाकू प्रतिश्रुति देइछंती। ता पूर्वरु समस्ते पंजीकरण करंतु। टीका पहुंचीबा परे टीकाकरण संपर्क रे जणै दियाजिवो। नंबर 9 कोविड टीकार भिन्न भिन्न दाम को नहीं प्रश्न कले सुप्रीमकोर्ट। देश में कोविड संक्रमण जो सृष्टि होइतिबा परिस्थितिर शुणाणी करुथिबा सुप्रीमकोर्ट काली केंद्र सरकार को प्रश्नबाण में घाइला करिसंती। गोटिए प्रकार कोविड टीकार दाम केंद्र और राज्य सरकार भिन्न भिन्न कहीं बोली कोर्ट प्रश्न करिसंती। एथिसह देश में लॉकडाउन ऑक्सीजन आवंटन औषध उपलब्ध करिबारे कोन सब योजना करा जाइछि से विषय भी केंद्र सरकार को सर्वोच्च अदालत प्रश्न करिसंती। शुणाणी बेले कोर्ट सोशल मीडिया रे कोविड संपर्कित तथ्य पोस्ट करुथिबा लोकंक विरोध में पुलिस प्रशासन कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करिपारिबो नाही बोली कहिसंती। कोर्टक मतरे लोक माने कोविड संक्रमण समय ऑक्सीजन बेड अभाव और चिकित्सा संपर्क में जेकोसी अभियोग सोशल मीडिया रे पोस्ट कले मध्य सेमानकु गिरफ करा जाई परिबो नाही। जदि काहाकु गिरफ करा जाए ताहेले एहाको अदालत अवमानना भावे विचार करा जिवो। नंबर 10 राज्य में ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन अभाव नहीं कहले स्वास्थ्य सचिव। ओडिशा रे ऑक्सीजन कौनसी अभाव नहीं। राज्य में एवं दिन को 45 मेट्रिक टन ऑक्सीजन व्यवहार होउथिबा बेले ताठरू अधिक उत्पादन हेउछि। फଳରେ आमे बाहर राज्यर चाहिदा मेंटौछु बोली स्वास्थ्य सचिव प्रदीप्त महापात्र कहिसंती। से कहिसंती जेकोसी हॉस्पिटल रे जेपरि ऑक्सीजन सिलिंडर खाली रहिबो नाही ता निश्चित करबाको निर्देश दिया जाइछि। अन्य पक्षरे राज्य में एवं पर्याप्त परिमाण में रेमडेसिविर रहिछि। राज्य में दिन को प्राय 1200 खर्च होउथिबा बेले प्राय 43,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद रही। खूब शीघ्र आउ 21,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आसिबो बोली से कहिसंती। नंबर 11 मे 31 जाए अंतर्जातीय विमान उड़ाण उपरे रोक लगेला डीजीसीए। बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय महामारी हेतु 31 मे 2021 पर्यंत अंतर्जातीय विमान उड़ाण उपरे रोक लगेछि। डीजीसीए द्वारा यही घोषणा पर आसंता मास शेष पर्यंत समस्त अंतर्जातीय विमान चलाचल बंद रहिबो। डीजीसीए द्वारा जारी कर जाइतिबा निर्देश रे दर्शा जाइछि जे जदि आवश्यक होए तेबे किछि अंतर्जातीय मार्ग रे विमान चलाचल करा जाई पारिबो। नंबर 12 मे 3 रु 13 पर्यंत बंद रहिबो ओडिशा मानवाधिकार आयोग। कोविड-19 द्रुत संक्रमण तथा तोषाड़ी भवन ठारे कार्यरत कर्मचारी मृत्यु को दृष्टि रे रखी ओडिशा मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार साधारण प्रशासन विभाग निर्देशनामा मे 3 रु 13 तारिख पर्यंत निर्धारित छुट्टी दिवस व्यतीत परवर्ती आदेश पर्यंत बंद रहिबो। आयोगर कार्यबंद रहिले मध्य समस्त कर्मचारी कर्तृपक्षक बिना अनुमति रे सदर महकुमा छाड़िबे नाही एवं जेकोसी समय आवश्यक पड़िले निज निजर कार्य करिवे। एही समय अति जरूरी केस गुड़िकर शुणाणी कराजिबो। कार्यालय ईमेल ohrc@nic.in माध्यम अभियोग पिटिशन दाखल करा जाई पारिबो। जरूरी शुणाणी पई कार्यालय सहकारी रजिस्ट्रार को 8763642080 मोबाइल नंबर रे संपर्क करा जाई पारिबो। नंबर 13 तीनिटी स्वतंत्र ट्रेन बातिल। कोविड संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रे रखी रेलवे पक्षरु पूर्वतट रेलपथ परिसीमा मध्य तीनिटी स्वतंत्र ट्रेन को परवर्ती आदेश पर्यंत बातिल करिछि। विशाखापाटना रायगड़ा विशाखापाटना स्वतंत्र ट्रेन एप्रिल 30 रु विशाखापाटना और रायगड़ रु मे 1 रु विशाखापाटना गुणुपुर विशाखापाटना स्वतंत्र ट्रेन एप्रिल 30 रु उभय दिगरु बातिल रहिबो। विशाखापाटना पलासा विशाखापाटना स्वतंत्र ट्रेन एप्रिल 30 रु विशाखापाटना रु और पलासा रु मे 1 रु बातिल रहिबो। नंबर 14 आजतकर न्यूज एंकर रोहित सरदाना परलोक। आजतकर न्यूज एंकर रोहित सरदाना महामारी रे आखि बुझी सारिछंती। कोविड पॉजिटिव हेबा परे तांकर हृदघात हेबारु मृत्यु होईछि। तांकर दुई झियो पत्नी रहिछंती। से दिल्ली रे परिवार वर्गक सह रहुथिले। रोहित संक्रमित होई सुस्थ हेउथिले। गुरुवार राति रे निजर सहकर्मी को फोन करी कथा मध्य होईथिले। हेले विडंबित राति रे तांकर स्वास्थ्यावस्था बिगिड़िबारु नोएडार मेट्रो हॉस्पिटल रे तांको भर्ती करा जाईथिला। शुक्रवार हृदघात हेबारु तांकर वियोग होईछि। नंबर 15 राहुल
ରାଉରକେଲାରୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସଙ୍କଟ ଭରଣା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ହରିୟାଣା ପଠାଯାଉଛି। କାଲି ପ୍ରଥମ କରି ଆର୍ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହରିୟାଣାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଲିଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମୋଟ 52.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି 4ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ପୁଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଇ ଲୋଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବିନା ରହଣୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫରିଦାବାଦ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆମେରିକାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଭିଡ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କାଲି ସକାଳେ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 400ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପ୍ରାୟ 1 ନ୍ୟୁଟ୍ ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆସିଥିବା ସୁପର ଗାଲାକ୍ସି ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ କାଲି ସକାଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତକୁ $100 ନ୍ୟୁଟ୍ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମୁଖପାତ୍ର ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ ପାଇଲେ ଲାଲୁ ଯାଦବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ରାଞ୍ଚି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ଜାମିନର ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଇନଗତ ଦିଗ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଗୁରୁବାର ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଦୁମକା ଟ୍ରେଜେରୀ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ସେଠାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଦେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂକଟ ଓ ଔଷଧକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମାରୀ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଦି ଦେଶର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମତାମତ ନେବାକୁ ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ଭାରତକୁ କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଭାରତକୁ କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଜିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା କୋଭିଡ୍-19 ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିସହ ଭାରତକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଭାରତ ସହ ମିଶି ଚାଇନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ସରକାର ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରେଡି ଥିବା କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଟିକା ପଠାଇବାକୁ ଚାଇନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଭରଟାଇମ୍ କରୁଥିବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇନାର ସହଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ସେକଥା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 3,86,452 କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ଦିନରୁ କାଲି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3,86,000 ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,86,452 ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 3,498 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟପାଠ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଟିକା ଦେଉନି କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକା ଆସୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 11 ସୁଦ୍ଧା 46,08,650 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଭିସିଲ୍ଡର ପରିମାଣ 42,71,870 ଡୋଜ୍ ଏବଂ 3,36,780 କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 2,71,480 ଜଣଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କମ୍ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଟିକା ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟିକା ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ମହିଳା କମିଶନରେ 1 ତାରିଖରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 1 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। କେବେଠାରୁ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନମ୍ବର 23 କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଜୋରଦାର, ସେନାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା। ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ
सेना को प्रतिरक्षा मंत्रालय समस्त प्रकार आर्थिक क्षमता प्रदान करिछि। एबे सेनाबाहिनी कोविड पई आवश्यक क्वारंटाइन सेंटर, हॉस्पिटल, आवश्यक उपकरण, मरामती काम इत्यादि जरूरीकालीन भित्तिरे समस्त पदक्षेप नहीं पारिबो। सेना कोविड संक्रमण पई हॉस्पिटल रो प्रतिष्ठा करी एहाकु चळी मध्ये पारिबो। एही नियम मे 1 रु 3 मास अर्थात जुलाई शेष जाए कार्यकारी हेबो। सशस्त्र बड़र मेडिकल ऑफिसर को गत सप्ताह दिया जाइथिबा जरूरी क्षमता बाहर एही नियम लागू हेबो। नंबर 24 मे 31 पर्यंत कोविड-19 परिचालन मार्गदर्शिका वृद्धि कले केंद्र सरकार। कोविड संक्रमण विस्तार रोकवा निमंते मे 31 तारिख पर्यंत स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करिथिबा परामर्श अनुसरण करने निमंते केंद्र सरकार समस्त राज्य केंद्रशासित अंचल सरकार मानकु गुरुवार दिन निर्देश देइछंती। कोविड-19 संक्रमण संख्या बहुड़ जिला मानकरे भीषण तथा आंचलिक कंटेनमेंट जारी करने लगी राज्य केंद्रशासित अंचल सरकार मानकु केंद्र सरकार एही निर्देशनामा कहिसंती। अस्थायी डाक्तरखाना बसिबा समेत यथेष्ट संख्यक ऑक्सीजन थिबा सज्जा, आईसीयू सज्जा, भेंटिलेटर एवं आंबुलांस व्यवस्था विषय सुनिश्चित हेबाकु आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने लगी ए मार्गदर्शिकार राज्य मानकु निर्देश दिया जाइछि। नंबर 25 विश्व में कोविड-19 रो 12टी म्यूटेशन। सारा विश्व में कोविड भूताणुर म्यूटेशन बा रूपांतरण को नहीं चिंता देखा अमेरिका विशिष्ट संक्रमणविद डॉक्टर आंथोनी फौची गतकाली गणमाध्यम कोवैक्सीन टीका डबल म्यूटांट को रोकबार समर्थ होउथिबा कहिबा परे लोक माने आश्वस्त होइछंती। आईसीएमआर पूर्वतन उपदेष्टा डॉक्टर त्रिभुवन महापात्रଙ୍କ कहिबा कथा विश्व में एपर्यंत कोविड-19 रो 12टी म्यूटेशन देखिबाकू मिलिछि। तहिरु 2टी म्यूटेशन भारत में होइछि। B1.617 बा डबल म्यूटांट, B1.618 बा ट्रिपल म्यूटांट चिन्हट कर जाइछि। भूताणु निजको बंचई रखिबा लागि म्यूटेशन करिथाए। म्यूटेशन रो परवर्ती रूप को वेरिएंट कह जाइथाए। तेबे अनेक कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका म्यूटांट भूताणु पर किभଳି काम करिवो ताहाको नै सामान्य द्वंद्वरे रहिथिले। मात्र एही दुई टीका भूताणु को रोकिबारे सफल हेबो बोली आशा। नंबर 26 समग्र जाजपुर जिले में सप्ताहांत सटडाउन। समग्र जाजपुर जिले में सप्ताहांत लॉकडाउन घोषणा कर जाइछि। सहरांचल में पूर्व सप्ताहांत सटडाउन थिबा बेले एबे जिले में 311 पंचायतर सरपंच माने निज निज पंचायत रे सटडाउन घोषणा पई जिलापाल को निवेदन करथिले। फल समग्र जिले में सप्ताहांत लॉकडाउन होइछि बोली जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर सूचना दैछंती। एही समय जरूरीकालीन सेवा जारी रहिबो बोली से कहिसंती। नंबर 27 दिल्ली उपराज्यपाल कोविड पॉजिटिव। दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल कोविड संक्रमित चिन्हट होइछंती। तांकठारे सामान्य लक्षण देखा देइछि एवं से घरे संगरोध रे अछंती। एनी श्री बैजल सामाजिक गणमाध्यम जरिए सूचना देइछंती। नंबर 28 धार्मिक सभारे प्रबल दड़ा चकटा, 44 मृत, 100 रु अधिक आहत। उत्तर इस्राएल मेरन पहाड़ उपरे आयोजित देशर सबुठारु बड़ धार्मिक कार्यक्रम रे अघटन घटिछि। लाग बिओमेन नामक वार्षिक कार्यक्रम रे दड़ाचकटा घटिबारु 44 जन प्राण हरैछंती। सेहिपरि 100 रु अधिक लोक आहत होइतिबा खबर मिलिछि। सेमानक मध्यरु अधिकांश लोकଙ୍କ अवस्था संकटापन्न थिबारु मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबार आशंका प्रकाश पाइछि। सूचना अनुसार कार्यक्रम चलिथिबा बेले हठात किछि लोकଙ୍କ गोड़ पहाचरु खसी पड़िबारु सेमाने तळे पड़ी जाइथिले। भिड़ एपरि थिला जे सेमानक धक्कारे आउ किछि लोक मध्ये तळे पड़ी जाइथिले। एहा देखि लोकमाने कोनोसी अघटनर आशंकारे एणे तेणे दौड़िबा आरंभ करिथिले। फଳରେ दळचकटा आरंभ होई जाइथिला। नंबर 29 अंतराज्य विद्युत संचारण शुल्क ह्रास पर केन्द्र निकटरे शक्तिमंत्री दाबी। केन्द्रीय संस्थागुड़िकर विद्युत संचारण पर लागू कर परिवहन शुल्क ह्रास पर शक्तिमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र केन्द्र निकटरे दाबी करिसेंती। केन्द्र सरकार अधीन विद्युत उत्पादनकारी संस्थागुड़िकर पीजीसीआईएल विद्युत संचारण नेटवर्क माध्यम उक्त विद्युत संचारित होता है। 2011-12 आर्थिक वर्ष में यह शुल्क यूनिट पिछा 24 पैसा थिबा बेले 2019-20 बेड़क यह प्राय 1 टंका होइछि। एही समय मध्य ओडिशा पई विद्युत संचारण देय 179 कोटी टंका थिबा बेले यह 734 कोटी टंका को वृद्धि पाइछि। पीजीसीआईएल विद्युत संचारण शुल्क पुनर्विचार निमंते केन्द्र शक्तिमंत्री राजकुमार सिंह को राज्य शक्तिमंत्री चिठी लिखिछंती। नंबर 30 आईपीएल बांगालोर को 34 रन रे हरैला पंजाब। आईपीएल 26तम मैच रे पंजाब बांगालोर को 34 रन रे परास्त करिछि। पंजाब द्वारा धार्य 180 रन रो विजय लक्ष्य को पिछा करने को जाई बांगालोर 20 ओवर में 8 विकेट हरई 145 रन करने को सक्षम होइथिला। दल पक्षर अधिनायक विराट कोहली 35 रन और रजत पोदार 31 रन करथिले। बांगालोर दल टॉस जीति पंजाब को बैटिंग पे आमंत्रण करिथिला। पंजाब 20 ओवर में 5 विकेट हरई 179 रन करिथिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।